እዚህ አገልግሎት ድምጺ ሰላምና እዩ አገልግሎት ሬዲዮ ሰላምና ኩሉ ጊዜ ምሽት ካብ 8 ፍርዓን ክሳዕ 9 ብ31 ሓፂር ማዕበል ይፍኖ ሕጂ መደብ ቤተሰብ ዝብል ኢዝና ቀሪብና ኣለና عزيزنا نفكركم نخبركم كبراتن في الوقت سمعتنا صدقان سلامن اخذكم يكون نابلنا دلوم دح مزمور فلما سرينا يزولنا حفتنا سيستر سنايت ابو سلاسي بزعبا انستنا بسمع سمصو برخصن زي مسمع زمصو صعبين زملكت اسمرات اربلنا حبيرنا نكتاتل يزمك حنان أبكى نتكات أمينة بريتك يزمك حنان أبكى نتكات أمينة እግዚአብሔር ኃይሌ ለተንዝደ ኸሙ ረድኤቱ ሚኻል ንዝተጸገሙ ረድኤትካ ለልዩ ንዝጽውዓካ ፍጹም አይትድንግል ደብኸብ ሰዓትካ ረድኤትካ ለልዩ ንዝጽውዓካ ፍጹም ዘይተሕፍር እሙን ኣቦይኻ ኣየ ክንደልካ ክርጻሕ ኣየ ከመልካ ክውዳእ ኣየ ክንደልካ ክዝንቶ ግብርታትካ ኣይብጻሕን ከቶ سلامنا أخذكم يكونوا كبرات تخاتلت الراديو سلامنا لما عنتي حزلكم متئ زلخو استمبار زربا سبيتها أيتن عاقل زبلين عندي ما بقاسي حسب جرازت كمزلو زلخو تقصدما مع وانجلي ماتيوس معرف عسران شوعتنا كافقدي 10 شوعته سقافقدي 10 شمونتيو كم السعب دما ينبب تأكيبهم كلو بيلاطوس يسوس بغنات أحلفهم كم ذهبوا فديتون نبرمو نمن كفت حالكم تفتو نبربان دوي سنتي كريستوس سبحال يوسس برو أما منبر فردي تقميط خلق سبيتو لومي بحلمي سريو بزح مكارا رخيبنا اللمو أب نجر اتي تصادقتي آيتو إلى لأخذلو تملك أنتن كهناتنا عبيتن نتو أكبات هزبي نبربان كلمونلو يسوس جنا قتل حراي أبلوه اتشوم كاب كنتي أمسي نبان كفت حالكم تدالي إلو مالا سلام نساتم نبربان بلو بيلاتوس مبار نتي كريستوس سبحال يسوس ك انتي كجبرو بلو كلهم كأ يسقل بلو يبلنا إذا سبيتي منيا إذا سبيت نقصيا منو مكا أم صحف قدس كمزن كم تنتبهلو بزعبا أنت زي تتصحفلنا كم صحف التاريخ توكيسه كم زرخبكو جنا سما باولا يبهل عقوبات صدرابيت مالت كم نقصان بيت سبرما زتولدت أزيا حبيبتي سبيتي دمانيرا إذا سبيتي أيهوداوي تهون أي تهون نصور مردا تاكو أنت زي ترخبه نبي يروسالم زمن تصل مخنيات جنا أبتقوانتي زنبرو مكان قيصر بزي بعلت اندقوم كاين قسقيسون ايوم زنبرو امو باولا دما مس بعل بيتاتن قسقيسا كاب رومان بيورسالم كم زمصت يوز نغر باولا زرعيتو حلمي كابر املاخ مخانو بخمي فليطا زتنغرنا نغر كوانت زيل اتي زحالمتو حلم غنا حقي نيرو بيلاطوس مخر سبيتو سميعو انت زخون منالبات نفسو متطقمت بزعبا مفصمتا بيلاطوس بوزح زرباتات አሎ ገለናይ ታሪኽ ጸሐፍቲ ከም ማዕርጉ ወሪዱ ተራሰብ ኮይኑ ከም ዝሓለፈ ክጽፍን ከለው ናይ ፒኮክ ኦርቶዶክስ ድማ ሰበይቱ ምስተዛረበቶ ድሕሪሞት ትንሳኤን ኢየሱስ ክርስቶስ ሕቡ ወደ መዝሙረይ ድማ ክርስቲያን ኮይኑ ከም ዝነበረ ከምኡ ድማ ፓውላ ሰበይቱ ንኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝሰዓበት ይንገር ሕመረት ሓሳበይ ብዛዕባ ፍጻሜ ጲላጦስ ወይ ድማ በዓልቲ ቤቱ ፓውላ ኳንተ ዘይኮነ ብሰሪ ዘረባ ሰበይቱ ዘይምስሙ
ክስምዑ ኢሉ ናብቲ ቅዱስ ወይ ድማ ናብ ኢየሱስ ደም ምፍሳስ ከኣትዋ ኪኢለን እየን ክቡራት ኣሕዋት እግዚኣብሔር ነታ ዘይኣማኒት ሰበይቲ ብሕልሚ ብምዝራብ ንሰብኣያ ካብ ሓጢኣት ከተናግፎን ከተምልጦን ካብ ተዛረባስ ነታ ብክርስቶስ ዝኣመነት ጥዕና ዘለዋ ሕብረት ኣብ ዘሎ ሕብረት እትሓብር ብስሩዕ መፅሓፍ ቅዱስ እተንብብ ልምቲ ፍርሃት ኣምላኽ ዘለዋ በዓልቲ ቤትካ ደኣ ክንደይ ኣምላኽ ዘይዛረባ እግዚኣብሔርን ንሰብኣይን ንሰበይትን ነወዳትን ነዋልድን መንፈሱ ከፍስስ ምዃኑ ኣብ ትንቢት ዮኤል ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 28 ተዛሪቡና ኣሎ። ኣተን ኣንስቲ ድማ ትብዓት ክህልወክን ይግባእ ካብ ኣምላኽ ዝሰማዕ ክንኦ ወይ ዝርአ ክንኦ ሕልሚ ካብ ምዝራብ ዓዲ ኣይትወዓላ ሕልሚ ይኹን ትንቢት ክምርመር ግቡእ ስለ ዝኾነ ድማ ብቓል ኣምላኽ ተመዚኑ ወይ ድማ ካልኦት ሰባት ማለት ፍልጠት ሓቂ ዘለዎም ኣሕዋት እቲ ሕልሚ ወይ ራእይ ካብ ኣምላኽ ኣይኮነን እንተበሉ ኸነ ክትካትዓ የብልክንን እግዚአብሔር ብሕልሚ ብብስሒ ሕልሚ ንደቂ ኣንስትዮ ዝረአየን ንሳተን ብዛዕባ ደቀን ይኹን ሰብኣየን ወይ ከባቢን ብጣዕሚ ስለ ዝሓስባን ዝጭነቃን እየን ኢለ ይሓስብ ንኣብነት እኽሊ ከቢሩ ኣስቤዛ ተሳይኑ ወገነ ተኹስን ተሰሚዑ እንተተባሃለ ኣቐዲመን ሰማዓ እተን ደቂ ኣንስትዮ እየን ምክንያቱ ብኣጋ ስድራ ቤተን ዝኸውን ቀለብን ካልእ ማልን እመታን ከዳልዋሲ ኣእዛንን ኩሉ መዓልቲ ናብ ወሬ ድህብ እዩ በባህሪኡ ሰብኣይ ዋላ እንተፈርሀ ከሪኦ አይደልን እዩ እትብ ክብል ስለዝደሊ ድማ ዝሰምዖ ነገራት ኩሉ ስቕ ኢሉ ኣብ ውሽጡ ክገብሮ እዩ ዝመርጽ ስለዚ እቲ ሰበይትኻ እትዛረበካ ዘረባ ዕሽስ ዘይምባል ረብሕኡ ብዙሕ እዩ ካልእ እዛንታ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና ዘረባ ሰበይቱ ከይነዓቐ ብምስማዕ ዝተዓወተ ሰብኣይ ዛንታ ኣሎና ኣብ መጽሓፍ መሳፍንቲ ምዕራፍ 13 ካብ ፍቕዲ 2 ክሳብ 14 ከነንብብ ኢና ማናኣ ዝስሙ ሰብኣይ ካብ ዓሌት ዳነ በዓል ጾርዓ ነበረ ሰበይቱ ከዓ መኻን ነበረት እሞ ኣይወለደትን መልአክ እግዚአብሔር ድማ ነታ ሰበይቲ ተራእያ በላውን እንሆ መኻኒኽሞ ኣይወለድክን ግናኸ ክጠንሲ ወዱን ክትወልዲ ኢኺ እምበኣር ሕጂ ወይንን ዘስክርን ከይትሰቲ ርኹስ ዘበለውን ከይትበልዒ በጃኺ ተጠንቀቂ እንሆኻ ክጠንሲ ወዱን ክትወልዲ ኢኺ እቲ ቆልዓ ካብ ከርሲ ጀሚሩ ናይ ኣምላኽ ናዝራዊ ክኸውን እሞ ናብ ርእሱ መላጽያ ይሓልፎን ንሱ ድማ ንእስራኤል ካብ ኢድ ፊልስጤማውያን ምድሓኖም ክጅምር እዩ ሽዑታ ሰበይቲ መጽያ ንሰብኣያ ትርኢቱ ከም ትርኢት መልአኽ ኣምላኽ ነበረ ኣዝዩ ዘፈርህ ናይ ኣምላኽ ሰብ መጺኑ ነይሩ ኣነ ካበይ ከም ዝኾነ ኣይጠየቅኩወን ንሱ ኣይነገረንን ግና ከኖ ክጠንሲኺ ወዱን ክትወልዲ ኢኺ እቲ ቆልዓ ካብ ከርሲ ጀሚሩስ ክሳዕ መዓልቲ ሞቱ ናዝራዊ ኣምላኽ ክኸውን እሞ ወይንን ዘስክርን ኣይትስተይ ርኹስ ዘበለውን ኣይትብልዒ በለኒ ኢላ ተዛረበቶ ማና ድማ ንእግዚአብሔር ጎይታ እቲ ዝለኣካዮ ናይ ኣምላኽ ሰብ ነቲ ዝውለድ ቆልዓ እንታይ ከም እንገብረሉ ክነግረናስ በጃኻ መልስ ይምጻና ኢሉ ለመነ ኣምላኽ ድማ ቃል ማኖኣ ሰምዐ እታ ሰበይቲ ኣብ መረር ኮፍ ኢላ ኸላ እቲ መልአኽ መልስ መጸ ማኖኣ ሰብኣያ ግና ምሳይ ነበረን እታ ሰበይቲ ድማ ቀልጢፋ ናብ ሰብኣያ ጎያ እቲ ሓደ መዓልቲ መጺኡኒ ዝነበረ ሰብኣይ እንሆ ተራይኒ ኢላ ነገረቶ ማኖኣ ተንሲኡ ደድሕር ሰበይቱ ሰዓበ ናብቲ ሰብኣይ መጺኡ ድማ ነዛ ሰበይቲ ዝተረኣኸያ ሰብኣይ ንስኻ ዲኻ በሎ ንስኻ ኣነየ በሎ ማኖኣ ድማ ሕጂ ቃልካ ምስ ተፈጸመ ስርዓት ተቆልዓነ ግብርን እንታይ ክኸውን ይበለ ተመላኽ እግዚአብሔር ድማ ማኖኣ እታ ሰበይቲ ካባኻ ዝበልክዋ ኩሉ ትጠንቀቕ ካብኦም ወይኒ ዝመጽእ ዘበላይ ትብላዕ ወይንን ዘስክርን ከኣይ ትስተ ርኹስ ዘበለውን ኣይ ትብላዕ እቲ ዝኣዘዝኳ ኩሉ ተሓሉ በሎ ማኖኣ ድማ ነቲ መልአኽ እግዚአብሔር ማሕስ ኣብ ቅድመኻ ከዳልወልካ በጃኻ ጽናሕ በሎት መልአኽ እግዚአብሔር ማኖኣ እንታ ጽናሕካኑ ካብ እንጌራኻ ይበልዕን የዝሓር መስዋዕቲ ክትገብር እንተደሊኻ ድማ ንእግዚአብሔር ኣዕርገሉ በሎ ሲ ዘረባዚ እንርድኦ ወይ ካብዚ ዛንታዚ እንርድኦ ማኖኣ ብዘይ ምንዓቕ ዘረባ ሰበይቱ ሰሚዑ ናብቲ ዝበለቶ ድማ ኸይዱ ዘረባ ሰበይቱ እውን ወይ እውን ኣንስቲ ድማ ከምዝን ከምትን ርኤ ምባል ትፈትዋ መዓት ይኽን ኢሉ ሓሊፏ እንተዝኸውን እቲ ኩሉ ዝሰምዖ ኣይምሰምዖን ነይሩ እታ ሰበይቱ እውን ኣይሰምዓንን እዩ ብምባል ስቕ እንተትብል ነይራ እዚ ኩሉ ዝኾነ ወይ ድማ ሲምሶን ኣይምተረኽበን ነይሩ እንደገና ፍቕዲ ትሽዓተ ኣምላኽ ድማ ቃል ማኖኣ ሰምዐ እታ ሰበይቲ ኣብ መረር ኮፍ ኢላ ኸላ እቲ መልአኽ መሊሱ መጸ
መጽአ ማኖአ ሰብኣያ ግና ምሳ ይነበረን እንደገና ፍቅድ 10 እታ ሰበይቲ ቀልጢፋ ናብ ሰብኣያ ጎያ እቲ ሓደ መዓልቲ መጽኡ ዝነበረ ሰብኣይ እንሆ ተራእይኒ ኢላ ነገረቶ ዝገርም ነገር እዩ እቲ ዝለመነ ማኖአ እዩ እቲ መልአክ ግና ደጊሙ ዝተራእያ ነታ ሰበይቲ እዩ ማኖአ ኣነ ሰብኣይ ከለኹስ ንምንታይ ናይ ገዲፉ ንሰበይቲ ተራእይዋ ከይበለ ብጉያ ናብቲ ሰበይቲ ዝበለቶ ቦታ ከደ ኣፍቅዲ 11 ማኖአ ከዓ ተንስዩ ድሕሪ ሰበይቱ ሰዓበ ናብቲ ሰብኣይ መጽኡ ድማ ነዛ ሰበይቲ ተዛረብካያ ሰብኣይ ስንስ ኸዲኻ በሎ ንሱ ከዓ ኣነ የበሎ እንደገና ፍቅዲ 12 ማኖአ ድማ ሕጂ ቃልካ ምስተፈጸመ ስርዓት ትቆልዓ እንታይ ክንገብር ክኸውን እዩ በለ ፍቅዲ 13 እቲ መልአክ እግዚአብሔር ድማ ንማኖአ ኣታ ሰበይትኻ ዝበልክዋ ሁሉ ትጠንቀቅ በለ እቲ መልአክ ማኖአ ብትብል ብትክክል ዘረባ ሰበይቲ ክሰምዕ ከም ዝኽእል ዘረጋገጸ ይመስለኒ ነቲ ዘረባ ደጊሙ ኣይደገሞን ነቲ ሰበይትኻ ዝበለትካ ንሱ ስማዕ ኢልዎ ካብዚ ክፍሊ መጽሓፍ ቅዱስ ዝረኣናዮም በኣረ ኣምላኽ ንሰበይቲ እንተተዛሪብዋ ግደ ሰብኣይ ጽኒልካ ምስማዕን ምጽራይን እዩ ማኖአ ከምኡ ገይሩ ቀዳማይ ነቲ ነታ ሰበይቲ ዝተዛረባ መልአክ እንተኮይኑ ንኣይውን ይዛረበኒ ብምባል ንበይኑ ኮይኑ ንኣምላኽ ሓቲትዎ እዩ ፍቅዲ 8 ማኖአ ድማ ንእግዚአብሔር ወጎይታይ ዝላካዮ ናይ ኣምላኽ ሰብ እቲ ዝውለድ ቆልዓ እንታይ ከም ንገብረሉ ነገረናስ መጽኡ ይምጻና ኢሉ ለመነ ይብለና ዝገርም ሰብኣይ እዩ ንሰበይቱ ሙሉእ ብሙሉእ እዩ ኣሚንዋ እቲ ብወገኑ ዝገበሮ ግና እቲ ሰበይቱ ከተምጻሉ ዘይከኣለት ማለት ድሕሪ ፍጻሜ ክግበር ዘለዎ ነገራት ምፍላጥ ጥራይ ነይሩ ማኖአ ዘረባ ሰበይቱ ምስ ሰምዐ ማኖአ ዘረባይቱ ሰበይቱ ምስማዕ ጠይምዎ እዩ ብዙሓት ሰባት ሄዋንና ኣዳም ኣስሒትዋ ብዝብል ሰበይቲ ዝተዛረበቶ ነገር ኩሉ መስሓቲ ገይሮም ይሓስብዎ እዩ ገለ ሰበይተይ ናይ ጸሎት ሰብያ እሞ ንሳቶም መልእክቲ ዝወፀይ ይብሉን ብምባል ድማ በዘይ ምጽራይ ከዓ ይቅበልዎ ብወገነይ ኩሉ ሚዛኑ ክሕሉ ሰናይ እዩ ይብል ምክንያቱ ሰብኣይ ሰበይቲ ክልተ ኣምሮ ዘሎም ሓደ ስጋ እዮም ሓደ መንፈስ ግና ኣይኮኑን ንኩሉ መንፈስ ምእማን ወይ ምጻግ ዝካል ኩሉ በቃል ኣምላኽን ብናይ ሓባር ጸሎትን ይህን ግና ክምርመር ይግብኦ ግናኸ ከምቲ ኣባህልናን ኣብ ቤተ ክርስቲያናቱን ከይተረፈ ዘረባ ሰበይቲ ክስማዕ ወይ ድማ ዘረባ ሰበይቲ ዋጋ ኣሎ ኢካ ከተቋጽር ዝኽእል ማሕበረሰብ በጋጣሚ ኣይጥረናን ክብል ይደፍር ኣብ ገለ ኣደኻ ወይ ዓባይካ ምስ ትኸውን ኣብ ዕድሜኣ ጽቢቓ ምስ ኣረገት እኳ ደቃ ወይ ደቂ ይሰምዕዋ ይኾኑ መንእሰይ ምስ ትኸውን በዓልቲ ሓዳር ምስ ትኸውን ግና ሰብኣያ ይኹን እቶም ከባቢኣ ዘለዉ ዋላውን ቤተክርስትያን ንዘረባ ጓል ኣንስተይቲ ዘቃልብ ብዙሕ ኣይኮነን ዝኾነ ግና ኣብዚ ክልተ ዓበይቲ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ክፋል ኣብዚ ክልተ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ዛንታ ዝተረዳእናዩ እንተደኣ ሃልዩ እግዚአብሔር ብቐጥታ ነተን ኣንስትዮ ተዛሪቡ እታ ሓንቲ ሰበይቲ ድማ ፓውላ ንሰብኣያ ብሕልሚ ዝተራእያ ነገር ብምንባር ካብቲ ቁጣዕ ወይ ድማ ካብቲ ደም ከተውፅኦ ተጋዲላ ይኹን እምበር እቲ ንጉስ ካብ ዘረባ ሰበይቲ ምስማዕ ዘረባቶም ዓበይትን ዘረባ ፈሪሳውያን ወይ ድማ ዘረባ ደቂ ኣይሁድ ክሰምዕ ስለ ዝፈተወ ነቲ ቅዱስ ኣሕሊፉ ንሞት ይቦይ በአንጻሩ ማኖአ እንተሪእና ኣቦ ሲምሶን ማለት እዩ ነቲ ሰበይቱ ርእዮ ዝበለት መልአክ ደጊሙ ክሪኦን ከረጋግጽን ስለ ዝመረጸ ሲምሶን እቲ ከም ፍቃድ ኣምላኽ ዝኾነ ከምቲ ንፍልስጥኤማውያን ድማ ሒነ ክፈድየሉ እግዚአብሔር ዝመደቦ ዝኸውን ተኣምረኛ ቆልዓ ኣብ ዓለም ከምኡ ዝበለ ዓቢ ከምኡ ዝበለ ሓያል ሰብ ክሳብ ዘለ ቆልዓ ዝተረኽበ ንሳ ጽኒላ ብምስማዓ ሰብኣያውን ንዓኣ ብምእዛዝን ብምስምዑን እዩ እቲ መወዳእታ ክብሎ ዝደሊ ነገር እንተደኣ ሃልዩ ኮይኑ እግዚአብሔር ከምታ ኣብ ትንቢት ዩኤልውን ዝበሎ ንኹሉን ሰብኣይን ሰበይትን ንተባዕታይን ንኣንስታይን መንፈሱ ክዒን ኩሉ ዝዛረብ እዩ ንዘይ ኣመንቱን እንተኾነ ብዙሕ ግዜ መጽሓፍ ቅዱስና ርኢና ኣለና ንሰበይቲ ኣይኮነን እግዚአብሔር ንጽላለ ናይ ትነቢውን በኣድጊ ከም ዝዓገተ ርኢና ኣሎና ኣምላኽ ብዝደልዮ ሰብ ብዝደልዮ ነገር ይዛረብ እዩ እንኮስ ጽኒሉ ዝሰምዖ ጥራይ ይርከብ ላይ ድማ ደቂ ኣንስትዮምታ ቀዲመ ዝበልክዎ ኣጸቢቕና ኣብ ምሕላው ደቅና ኣብ ምክንኻን ሓዳርና እንተግህ ስለ ዝኾና ነዚ ትግሃትና እዚ ርኢ ድማ እግዚአብሔር መምርሒ ክህበና ብግዲ እዩ ንሓዳርና ዝኸውን መምርሒ ንሃገርና ዝኸውን መምርሒ ንማሕበረሰብና ዝኸውን መምርሒ ንሰብኡትና ክነግር ይነግረናን ይዛረበናን እዩ ዝብል እምነት ኣሎኒ ግናኸ ከም ተቀዲመውን ዝበልክዎ ዘረባ ዘበለ ኩሉ ምቅባል ዘይኮነ ነቲ ዝተራእየ ሕልሚ ይኹን ነቲ ዝተዘርበ ዘረባ ብመሰረት ቃል እግዚአብሔር ምምማይን ብኩሉ ድማ ሸነኻት ምርኣይን ነቲ ካብ ኣምላኽ ዘይኮነ
كونه دما من صاغن قبو يبل دقيما حدري زبلوغنا زربا سبيتها ايتنعاق ما يتهامنوا ولا تعافروا أنا قنا نعغب كل ما يقرأ أين وطن أين دلهزني أنا قنا نعغب كل ما يقرأ أين وطن أين دلهزني እግዚአብሔር ኃይሌ ለዞን ዝለኸቡ ረድኤቶም ኢኻ ንዝተጸገሙ ረድኤትካ ለልዩ ንዝጽውዓካ ፍጹም ኣይትልምግን ደምኻ ብስዓትካ كبراتن فتواتن سمعتنا بتخطتالي بزعبا سبعين سبيتن زملكت نقربلكم زلونا إنا حيزنا قريبنا زلونا أبتعابيا قلعوت إنا أتوكيرنا نزارب زلونا لو المانقص لينا عبيرنا نكتاتل تمرتي أبنت هقداس كوا كنسو نبينو قنا أخول ممرحي تمرت كخونا يكألنيو إذ خلو زبالكو إلى حجي إذ كبر انكاللخو يقرمكم يخون اتحق قنا قلعو اتي أبنت انتاي مالت مخانو أب كمي عي انتزي تماهيروم أبنت ولدو ملو اختك أملو أيكألنيوم دك أي كاباين كابعات بيتي أزجي مساتي أبنت ممواز ويدما براش أسنان مكبار رخيبهم خونو اليوم أنا نبعت بيتين مشت إنا سننا النموذج إبلتي صحفي كوينو قنا كساب ممهارهم النجمر كما يقبروا يفتوا أي نبرون مصحف زلاقم بزعبا من قد كويتان تزازاتون قلعوا ممهار قال أدلاي نقرات إزاربيو موسين حزب إسرائيل نقخا مهارهم أبيت كخوف مسبال كان أمن قد خطكير كاللوخان أبت مبال كان أمت إنساخان بقو تزارب نملك كتاب إيد كأسرو أمنقو عند خادم كتاب يخون أبلاد بيت كان أمعصو خان صحف ويبل زلاقم شدوشتا كشوعة تكساب شعات اتهزبي أبكم دقو قال أملاك حلو تراي زي كونس أقداسنا اتبقول كمس أملاك كهلو زكبا ركبون قالس انك مهرن قبئيو ندحرايو ودخا ازيكزي أبير أملاكنا زأزكم سكراتن حقاقاتن فرتاتن انتاي إيو إلو انت حتى تكا شعون ودخا بلو أب قبسي بارد قرآن نبرنا اكزي أبير كأب حيال إلكا قبسي أو تسعنا زلاقم شدوشتا خاب عشرة كساب عشران حدن أتأملق زمهرنا من قد هيوت أدلايو عندك أنا خنفروم كأتكاد كنرئي يدلي إزقنا أبقزا كبري خفيتكا سمنا وتمرت ممهار مالت هيكونن بزحوان قلع ممهار مالت قزي وشيدكا كنقبرو زرعيونا نقرات كامقل أزحلف هيكونن كوين قنا أزون هنده في الكاز خون نقر هيكونن أملق بولك إزقبر لنا نقرات كنسكر أن نقبرو من نقرات نمنتاي نقبروم كنقلس دايما داي إنا خندار ولو يقبا من قد أملاك المهر من مقابتي أبزداقم تعزيز زلو من قد انتزي كونه أبكذا زلونا نقرات كريستياناو مجيك أيخون سنة سبب بزعب أملاخن تزازاتون كنزاربو اللو غيرنا خنا أمتهم إنخ أرينا قدمي لا بزعاتهم ولدهم كسلي رئمهم نساتهم معالتا وصلت زقبرو زوصن قلعو الإله اللخو إذن قلعو زيهم كسلي إلهم كجمبرون كاللو انتاي كقبرو اللهم يفتشو أي نبرون نقال عسر حموش سويس 10 دقائق كسلي لهم يحلنو كوين قنا درحيد الدقائق لسالاتشو بعض نجارزي قريت سكالتسو تنولدهم كما يلهم كسلي خمزلهم كمهروهم قدي كمزدلي تردقو نابنت هاد مستاشعو قوال 10 تخلتاز نبرت عباي قوالا 100 تحازت كمزي لخا معرتا نحموش سويس 10 دقائق زخون أملاخ أمسكني حاولكي ودسيو دحريقو جيتاركي على إلكي مزمور تزمري دحريق أبزعبا ولك أخونتاتن ولك أسباتن تتسلي نقال معلتات كا مسكوالا تسليت تعول أخا ناي صلوت جزي كمي تكملو ختمهار جمرت عيدم قيتن التقال بتناي صلوت جزيئة بخبلا جمرة مسكويتا زلوار كبكا عبي تمرتي أبنت ولدي كمقلاص حالفو قلعو كريستياناوي الرأيان كبرتاتن كتريو زاد اليوم حبريتان أنفتن يجأبتيو أبتي كريستيان وي بتمرت هايمانوت راي اتحاصره كريستياناوي تمرتي بزحوان أرمعي أيكونن نقول كان كريستيان غير كادو كتبلو تمرت كل أوان أب كل خونتات هيوت كوا
ክወሃብ ይግባእ ቆልዑ ካብ ዕሸልነቶም ጀሚሮም ዘይርድእዎ ብዙሕ ነገራት ይሪኡን ይምከሩን እዮም ቃብዛ ስቃይን ምጉዳል ፍትሕን ይሪኡ ካብ ካልኦት ሰባት ጭካንን ምግላልን የጋጥሞም ሓደ እዋን ካብ ብዛዕባ ገዛ ርእሶምን ካልኦትን ኣዝዩ ዝጨንቕ ስምዒት የዋጭሮም እዚ ነገራት እዚ ንቆልዑ ኣዝዩ ይጸልዎም እዩ ብዛዕባ እዚ ነገራት እዚ ካብ ወለዶም ተመኩርታቶም ከመይ ይርድእዎ ከመይ ከኣይገጥምዎ ምርሒት እንተዘይረኺቦም ነዚ ነገራት እዚ በዕላቶም ክትርጉምዎ ብናታቶም መገዲ ከዓ ነቲ ነገራት ክሕዝዎ ይጅምሩ እቲ ዝበፅሕዎ መደምደምታ ከዓ ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ፍርሒ ወይ ከዓ ኣብ ነፍሰ ሻቆሎት እምበር ኣብቲ ሓቂ ጎይታ ዘይተመስረተ ይኸውን ስለዚ ከዓ ወለዲ ቆልዓ ገና እንከለዉ ደቆም ክብርታትን ኣረኣያን ክምህርዎም ኣዝዩ ኣገዳሲ ይኸውን መብዛሕትኡ እዚ ትምህርቲ ብዘይ ስሩዕ መንገዲ ምስ ቆልዑ ብዝግበር ዕላል ክካየድ ይኽእል ቆልዑ ክንምህር ክንጅምር እንከለውና ሓደ ኣዝዩ ኣድማዕ መንገዲ ጥዑይ ዝርብ ንምዕባል ግዜ ምውሳድ ጥራይ እዩ ደቆም ሓሳባቶም ክገልጹ ምእንቲ ብኡ ከዓ ኣረኣያ ወለዶም ብዓይኒ ክርስትያናዊ ሓቂ ምእንቲ ክርእይዎ ብዛዕባ ኩነታት ዓለም ዕርክነት ጓልን ወድን ወይስ ካልእ ነገራት ምዕላል ኮነ ኢሎም ዝሕዝዎ ሰብ ሓዳር እፈልጥ ገለ ወለዲ ከዓ ሰሙን መፀት ምስ ሓድሕድ ውላዶም ፍሉይ ግዜ ምውሳድ ስራሕና ኢሎም ይወስድዎ እዮም ንኣብነት ሓደ ሰብኣይ ምስ ሓደ ካብቶም ክልተ ደቁ ቀዳም ሓንቲ ሰዓት የጥፍእ ኣብ ሰንበት ከዓ ሓንቲ ሰዓት ምስ ሓደ ይሕልፍ ንዓይ ንበዓልቲ ቤተይ ንድቃ ኣብ እዋን ድቃስ ምስ ደቅና ንዘራረበሉ ምቹእ ግዜ እዋን ይብል እዚ ፀሓፊ ኩነታት ከፍቅድ እንከሎ ክድቅሱ ክዳለዉ ብዛዕባ መዓት ዝኾኑ ነገራት እናዓለልና ገለ ግዜ ምስኦም ንሕልፍ ወድና ጆን ወዲ 5 ዓመት እንከሎ ይብል ፀሓፊ ሎሚ ዘጎይካ ወይስ ባህ ዘብለካ ነገር ነይሩዶ ኢልና ክንሓቶም ከለና ብዛዕባ መዓት ዝያዳ ነፃ ኮይኑ ይዛረብ ከም ዝነበረ ኣስብሃልና መብዛሕትኡ እዋን ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝበሃል ነገር ኣይነበረን ኣብ ገለ እዋናት ሓደ ወዲ 5 ዓመት ዘሐጉሶ እታ 3 እግራ ብሽክለታ ምዝዋር እዩ ኣብ ገለ እዋናት ግና እዚ ሕቶታት እዚ ልቡ ክኸፍት ኣብኡ ተቐመጠ ነገር ክካፍለና ከዓ ሓጋዚ ይኸውን ነይሩ እታ ፍልይ ዝበለ ስብእና ዝነበራ ዓባይ ጓልና ይብል ፀሓፊ ነዚ ሕቶታት እዚ ብዙሕ ግዲ ኣይትገብረሉን እያ ባህ ንዘይበላ ነገራት ብሕርቃን እምበር ብጓሂ ኣይትገልጾን እያ ሓደ ምሸት ቶጌላ ምንም ዘሐጉሰኒ ወይ ዘጉሄኒ ነገር የለን ሕር ዘብለ ነገር ግን ኣሎ እዛ ሓቶ እዚኣ እቲ ዘላቶ ኩነታት ክንፈልጥ ትሕግዘና ተወሳኺ ቁጭዓኣ ብኣወንታዊ መንገዲ ከመይ ተኣልዮ ክንምህራ ከዓ ኣብ ደገ ከፍያትልና ይብል ፀሓፊ ሓደ ምሸት ይብል ንጆን ኣብ ነዘራርበሉ ዝነበርና እዋን ኣብ ቤት ትምህርቲ ሓደ ዓርኩ ክኸውን ስለ ዝኣበዮ ሓዚን ነይሩ ንምንፃግ ክርስትያናዊ ዝኾነ እንታይ ገበረ መልሲ ትህበሉ መገዲ ስለ ዘሎ ንጆን እዛ መገዲ እዚኣ ክምህሮ ነታ ዓዲ ተጠቀምኩላ ንሱ ከፍቅር ከም ዝግብኦ ኣነ ከም ዘፍቅሮ ኣዲኡ ከም ተፍቅሮ ካልኦት ዓርክቱ እውን ከም ዘፍቅርዎ ክስምዖ የድልዮ ነይሩ ኣብ ገለ እዋናት ሰባት ንሓድሕዶም ዝጓዳእ ዘረባ ከም ዝዛረቡ ኮይኑ ግና እዚ ተስፋ ክቅርጾ ዕድል ክቦ ከም ዘይብሉ ክርዳእ የድልዮ ነይሩ ነቲ ቆልዓ ይቕረ ክብለሉ ዕድል ተረኺቡ ከዓ ክዕርቆ ከም ዝኽእል ኮይኑ ግና ሰባት ምስ ሓድሕዶም ከመይ ይመላለሱ እቲ ሓቂ እቲ ክውንነት ክርዳእ የድልዮ ነይሩ ነዚ ድማ ንወደይ ጽቡቕ ገይረ መሃርኮ ይብል ፀሓፊ ክኢላታት ኣተዓብያ ቆልዑ ወለዲ ገለ ምኽሪ እንከይሃቡ ሽግር ደቆም ትም ኢሎም ክሰምዑ የተባብዑ እቲ ሓሳብ ቆልዑ ሽግራቶም ባዕሎም ንኽፈትሕዩ ኮይኑ ግና ቆልዑን ሽግራቶም መገዲ ጎይታ መፍታሕ ክመሃሩ ክምህሩ ዝደልዩ ደቆም ክምህርዎምን ክምዕድዎምን ኣይግባእን ኢሎም ድማ ይማጎቱ እዚ ግና ቁኑዕ ኣይኮነን ብርግጽ ቆልዑ ሽግራቶም ባዕሎም ክነግሩና ይኽእሉ እዮም ኣብ ፈታትዕዋ ምስ ጎይታ ከመይ ገይሮም ከም ዝሰግርዎም ክምህሮም ግን ሓላፍነት ኣሎና ወለዲ እቲ ምስ ደቆም ዝዛረበሉ ግዜ መሰረታዊ ክርስትያናዊ ሓቂ ኣብ ምምሃሩን ክትጥቀምሉ ይኽእሉ እዮም ብዙሕ እዋን ንኣሽቱ ቆልዑ እንከይተረፈ ብዛዕባ ህይወት ሞትን ባህሪ ኣምላኽን ሕቶታት ይሓትዮም ከም ሓቂ ከዓ ሕቶታቶም ምምላስ ብድሆ ዝኾነሉ ሓደ እዋን ኣሎ ኣምላኽ ንምንታይ ይኸውን ኢሎም ክሓቱ ይኽእሉ እዮም ንየሱስ ዘይንሪኦ እንከለና ንምንታይ ንዛረቦ ኢየሱስ ከመይ ኢሉ ኣምላኽን ሰብን ይኸውን ጸሎትና ስለምንታይ እዩ ዘይምለስ ስለምንታይ ኣምላኽ ቀጢፉ ዘለናይ ዘይበና ዝብል ብዙሕ ሕቶታት ክሓቱ ይኽእሉ እዮም ምናልባት እዚ በዳ ሕቶታት ክኸውን ይኽእል እዩ ንኣምላኽ ክፈልጥዎ ዝሕግዝ መንገዲ ስለ ዝኾነ ግና እንደቅና ቀሲልና ክንርድኦም ይግባእ ወለዲ ምስ ደቆም ጥዑይ ዝምድና ዝርብ ከጥርዩ ንዘጋጥሞም ዕድላት ከዓ ክነቕሕሉ ክጅምሩ ከለዉ ብዙሕ ዘይተጸበይዎ ዕድላት ክቀላቀል ክረኣዮም ይጅምር ሓደ ምሸት ክልቲኦም ደቀ ይብል ፀሓፊ ሓደ ብየማን ሓደ በፀጋም ኣብ ሳሎን መጽሔት ኣንብብ ነይረ ሓደ ገጽ ምስ ገንጸልኩ ከዓ ሓደ ብዓጸቦ እታ ጥቕዐ እስያዊ ቆልዓ ዘርኢ ስእሊ ረኸብኩ መን እዮም እዞም ቆልዑ እቶም ደቂ
ደቂ ሓተቱ እዚኣቶም ንኣሽቱ ቆልዑዮም ደኻታትዮም ፀሚም ከኣዮም መለስ ኩሎም ርግፅ እቶም ደቀይ እቶም ቆልዑ ንምንታይ ከም ዝፀመዩ ሓተቱምኒ ስለዚ ካብ ብዛዕባ ድኽነትን ስቃይን ምጉዳል ፍትሕን ኣምላኽ ብዛዕባ እዚ እንታይ ክንገብር ከም ዝደሊ ከም ክርስትያናት ኣብ መደብ ኣምላኽ እንታይ ተራ ኣሎና ተዘራረብና ክሳብ ሕጂ ብዛዕባ ዘይስሩዕ ኣብ ፅዕመካ ዝግበር ትምህርቲ ክዛረብ ፀኒሐ ብጥንቃቐ ተወፀነ ትምህርቲ እውን ቦታ ኣለዎ ንኣብነት ወለዲ ዕድላት ክሳዕ ዝኽፈቱ ክፅበዩ ኣይግባእን ደቆም ምግቢ ከመይ ይሰርሑ ወይ ሳዕሑ ከመይ ተዕሪኽ ምህርዎም ንውሕ ዝበለ ግዜ ምስኦም ክኾኑ እየድሊ ሓደ መንእሰይ ኣብ እዋን እስነቱ ወለዲ እትዕዮ ከመይ ይስራሕ እኹል ግዜ ወሲዶም እንከይመሃርዎ ብዙሕ እዋን ከቢድ ስራሕ የዕይዎ ከም ነበሩ ባዕሊልን ኣሎ ቦያን መልከይ ሂቦም ከመይ ጌርካ ትልከ እንከይረኣዩ ንመንደቕ ዳሕራዋይ ክፋሉ ካንሸሎ ክለቕለቕ እዝዎ ስለዚ ከዓ ኣብ ሰርሑ ፍጹም ተዓዊቱ ይፈልጥ ኣይነበረን ስለዚ ከዓ ብዛዕባ ዝፍትኖ ዘበለ ኩሉ ኢደ እግሪ ዘይብሉ ኮይኑ እናተሰምዖ ዓበየ እዚ መንእሰይ ኣብ ሓደ ወለዲ ዕዮ ከመይ ዕየ እንደቆም ክምህሩ ፍሉይ ፃዕሪ ኣብ ዝገብሩ ክርስትያናዊ ቤተሰብ ንሓደ ዓመት ተቐመፀሉ ቤት ምስ ተመክርኡ ዘይመሳሰል ኩነታት እዩ ኣጋጢሞ ቶም ወለዲ ኣይናይ ዕዮ ናይ ቆልዓይ ሓይሽ እንታይ ከለለ ዓዎም ከይኮነ ክሰርሕዎ ይኽእሉ ኢሎም ይመያየጡ ቶም ቆልዑ ዝሰርሕዎ ዘለዉ ስራሕ ኣድላይነቱ ክረኣዮም ሓደ ስራሕ ኣገዳስነቱ እንታይ እዩ ይምህርዎም ኣብ ክንድነት ስራሕ ሓንሳብ ጥራይ ተዛሪቦምሉ ዝሓልፉ ኣብ በይኑ ምስራሕ ክሳዕ ዝኽእል ነተን ቀዳሞት ሒደ ሰሙናት ምስ ሓድሕድ ቆልዑ ኮይኖም ይዓዩ ንቆልዓ ሓደ ዕዮ ከመይ ዕዮ ክትምህሮ ካብቲ ባዕልኻ ከድካ ክትገብሮ ዝወስድ ግዜ ንላዕሊ ይወስድ እዩ ኮይኑ ግና ጥበብ ተሓወሶ ትምህርቲ ንቆልዓ ዓብዪ ሓገዝ እዩ ኣብ ሰርሕዎ ኢደ እግሪ ዘይብሎም ኮይኑ እናተሰምዖም ይዓብዩን ዝዓይዎ ዕዮ ብፅፈት ከዓዩ ብዕዮም ከኣባህ ክብሎም ይመሃሩ እተወፀነ ትምህርቲ ኣብ ምእላይ ተደጋጋሚ ፀገማት ፀባይ ኣዝዩ ሓጋሲ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብዚ ደቆም ከም ውህድቲ ጋንታ ኮይኖም ምእንቲ ከዓዩ እዚ ኣዝዩ ኣድላይ እዩ ሓደ ቆልዓ እንታይ ክመሃር የድልዮ ብኸመይ ዝሓይሽ ክመሃር ይኽእል እዚ ሓቢሮም ክዘራረብሉ ይግባእ ሓደ ሰብኣይን ሰበይትን ኣመጋግባ ታጓል 10 ዝረገፀት ጓሎም ምቁፅፃር ኣዝዩ ከም ዘፀገሞም ኣዕሊሎምኒ መዓልቲ ካብ ቤት ትምህርቲ ክትመለስ እንከላ ከረቤላን ዳሕራይን ደራር ሸውሃታ ዝዓፁ ገለ ጥዑማት መሳልን ክትገዝእ ኢላ ኣብ መንገዲ ትእለ ወለዳ ከዓ ክትገዝእ ኢላ ናብ እንዳ ድንኳን ከይትእለ መኸርዋ ንዘረብኦም ግና ፃም እዝኒ ሃበቶ ስለዚ ካብኡንዮ ብዛዕባ እዚ ፀገም እዚ እንታይ ክገብሩ ይግብኦም ተዘራረብሉ ገለ ካብቲ ክገብሮ ዝኽእሉ ንኩሎም ብዛዕባ እቲ ዘድልያ ዓይነት ምግቢ ክምህርዋ ኣድላይ ኮይኑ ተሰምዖም ገለ ካብቲ ክገብርዎ ዝበልዎ ንጓሎም ብዛዕባ እቲ ዘድልያ ዓይነት ምግቢ ክምህርዋ ኣድላይ ኮይኑ ተሰምዖም ሓደ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ንኸይትእዘዞም ኣፀጋሚ ኮይንዎም ዝነበረ ምክንያት ካራሜላ ጥራይ ምብላዕ ንገዛእ ርእሳ ከመይ ትወድኦ ዘይምርዳኣ ነበረ ስለዚ ከዓ ሰብነታ ዘድልዮ ዓይነት ምግቢ እንታይ እዩ ንዑ ሸለንባል ዘምፅኦ ሳዕቤን ክገልፁ ገለ ግዜ ሓለፉ እዚ ፍልጠት እዚ ነታጓሎም ኣዝዩ ዘገርም ነገር ኮና እቲ ሕማቕ ናይ ኣመጋግባ ጠበያ ንኽስዕሮ ከዓ ድሌት ፈጠረላ እዚ ንደቅኻ ምምሃር እንተስ ብዘይስሩዕ መንገዲስ እንተስ ጥበብ ተሓወሶ ኮይኑ ዝብል ሓሳባት ንብዙሓት ወለዲ ይሕድሶም ይኸውን እዩ ኣነ ደኣ መባእታ እኳ ኣይወዳእኹን ወይስ ኣነ ደኣ መዓስ መምህር ትምህርቲ ሰንበት ኮይነ ይብሉ ይኾኑ ክመሃሩ ዘይኮኑ ደቀይ ናብ ቤት ትምህርቲ ዝሰድድ እዚ ስርሐይ ኣይኮነን ኣምላክ ግና ወለዲ ደቆም ንኽምህሩ ሓላፍነት ሂብዎም እዩ ትንስብእና ቆልዓ ኣተሓሳስብኡን ምስ ኣምላኽ ዘለዎ ርክብን ዝምልምል ትምህርቲ ነቲ እቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ትምህርቲ ኣብ ህይወት ቆልዓ ክምህሮ ዘለዎ ቺ ወላዲ እዩ ፍጹም ዘይተሕፍር እሙን ኣቦኢኻ ኣይ ክንደልካ ክብፃሕ ኣይ ከመልካ ክውዳእ ኣይ ክንደልካ ክዝንቶ ክብርታት ኣይብፃሕን ከቶ ኣይ ክንደልካ ክብፃሕ ኣይ ከመልካ ክውዳእ ኣይ ክንደልካ ክዝንቶ ክብርታት ኣይብፃሕን ከቶ ክቡራት ሰማዕትና ኣገልግሎት ድምፂ ሰላምና ኢኹም ክትከታተሉ ፀኒሕኩም ብኢንተርኔት ንእትከታተሉና ኣብ መርበብ ሓበሬታ www.salamna.org ትረኽቡና ከምኡውን
بفيسبوكن بيوتيوبن أب فويس أوف سلامنا ترخبونا حتى رئيتو ويكا كتبركتو التدلي حبريتا مزهلوكم voice of سلامنا @yahoo.com إلكم سردلنا صباح تي مصحف قدس براديو زبل بروغرامنا كتكتاتلو بخبرين عدمكم يسوس دويتنا يخخحتوس كما يديرو قبري يسوس دويكحات أو جيزي سببي زنا قفا نفسي رياضة يا عيني كوات زكك دمي أو جيزي سببي زنا قفا نفسي رياضة يا عيني كوات زكك دمي سب مخوانو هاي ترفون يسوس كنا كم يكونن البحري تتأمنون تتفكرون تمنيون كتالمكان كخحدكان بيزيون يسوس كنا كم يكونن يسوس كنا قوي كونه يخلي كلمه عيد فكا نخت الماس لما يجرو قبر الليل يسوس دويتنا نخت فاس كما يجرو قبر الليل يسوس دويكتف أبكيزي صببي زناقف نفسي رياضة يا عيني قوتك قدمي أبكيزي صببي زناقف نفسي رياضة يا عيني قوتك قدمي نفسي كترحل خلا عقيق حام كيركاس كيركايا أمي خطم كالكا أعطي متربدا أتسامي نفسي كترحل خلا عقيق حام كيركاس كيركايا أمي خطم كالكا أبي أدما بأبي أدما بأبي أدما بأبي أدما بأبي أدما بأبي أدما يوتي بكايا هاني نفسي تبتي خخمو